চাশাল হর কয়লা শহর বলপাসা আমচাইনি কাইসা বুফাঙ্गो खासिजाक मांखा खरकसा बरकनि मांगकथै मुं सनजित सिल लाई थांनाय सानलै सिगांगो आमचाइनि खरकसा बरक बाय ककबांलायमानि यागल नकनि गोमाजाक तंमानि अबरक चाशाल हर कयला शहर बलपासा आमचाइनि काइसा बुफांगो खरकसा बरकनि मांगकथै खासिजाक मानमानि पार्टी मुंनो कितिंगै स्राबसानि बागै उफ्ला काफ्ला जाखा कयला शहर थाना आमचाइ तामनि बागै होनमानिले लाई थांनाय साननै सिगांगो आमचाइनि खरकसा बरक बाय ककबांलायमानि यागल बिनि मुंगैते खरकसा बरक थानाव एफआईआर खालायमानि आबोनि यागल नकनि गोमाजाक तंमानि अबरक आबा हाइकेनो बिनि नगो थांगै बनो नायतुगै फाइजाक तंमानि कयला शहर थानानि पुलिस फियाबा पार्टी मुंनि सानैनि यागल चाशाल हर कयला शहर बलपासा आमचाइनि काइसा बुफांगो खासिजाक मांखा बिनि मांगकथै मानमानि कक्तमा मानखेनो आमचाइयाव थांगै सगैका पुलिस আমরা প্রায় 5:30টার টাইমে আমরা একটা খবর পাইছি যে বলবাসা এরিয়াতে একজন শিলপাড়া বাড়ি থেকে সঞ্জিত শীল নামে এক ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করতে ওই খবর পাই আমরা ওখানে আসি এখন পরবর্তী কাজের জন্য আমরা হসপিটালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতেছি। ওনার কি নাম ছিল? ওনার নাম হলো সঞ্জিত শীল, বাবার নাম রঞ্জিত শীল লাইট। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি হলো বলবাসা ওয়ার্ড নম্বর 1। এই মানে পেশায় কি ছিলেন যিনি মারা গেছেন? দিন মজুরি। তো মানে ওনার নামে কোনো থানাতে কোনো কেস ডায়েরি বা এরকম কোনো কিছু খবর আছে আপনাদের কাছে? একটা খবর আছে যে তার নামে একটা কেস হয়েছিল। কি কারণে ফাঁসি লাগছে এটা কোনো জানেন? এটাই আইডিয়া করা হইতেছে যে ওই কেসের কারণেই সে বাড়িতে আত্মগোপন করছে। नकनि बर रकनि कक्से सामुं बुथारमानि यागल बुफांगो खासे उइरे खाबनो सामुं सित्रा ख्लायनाय रखनै फियाबा सय कुबै पार्टी मुं तामो आबोनाते ये मुं सासिया पुलिस आबोनि बागै कुबै कक्तमा नायतुकनानि बागै हाबाओ अंखरजाक ताबक पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।